କାଲି କ'ଣ ଶୋଇଯାଉଛୁ, ଶୋଇଲେ ହବନି। ସବୁ ପିଲା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଦଶମିକ ସମାନ ଅଛି, ତଳେ ଦଶମିକର 3 3 ଅଛି, ତେଣୁ ଖାଲି କଟିଗଲା। 13 କେ 13, 13 3 39, ଉତ୍ତର 13 ହେଇଗଲା। ଯଦି ଥାନ୍ତା କ'ଣ, ଏଠି ଯଦି ଶୂନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, 13 ବେତକ, ଏଠି 3ଟା ଶୂନ ଥିଲା, ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଶୂନ ଥିଲା, ଯୋଉ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ଘର ଯୋଡ଼େ ଘର କଟି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଘର ଏଠି ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଘର ମାନେ 10, 1.3 ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ଏମିତି ବି କରିବ। 169 ବେତକ 100, 3ଟା ଘର ମାନେ 1000, 13 ବେତକ ଯୋଡ଼େ ଘର ଥାନ୍ତା, 13 ବେତକ 100, 3ଟା ଯୋଡ଼େ ଶୂନ କଟିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ ନା, 13 ରେ 13। उल्टी सारे उल्टा ना से उल्टी सारे ये देखु तेईस 3 थर अच्छी लेट हम कि 23 स्क्वायर सहज 23 स्क्वायर हूँ 569 की 24 576 529 तलटा हम 529 ये 529 देखनी ये 2 दशमिक अच्छी के 5.2 तापर हूँ प्लस 2.3 प्लस 1 के 3.3 आपको मिसेदेव उपरटा हूँ कौन कहले के 12 के हम एक फेड दब ये एक टू 100 पर्यंत मिसई पुणी 100 टू 1 पर्यंत मिसई किंतु गला सुविधा 1 2 रखिदेल 1 टू 100 पर्यंत कहला कौन गुणनफल मिश्रण सहित कौन हम लास्ट संख्या गुणन प्रथम मुंड काम ता परटा बाय 2 पुणी ता परटा अछि 1 टू 99 पर्यंत 99 टू 1 पर्यंत माने 99 गुणन 100 बाय कौन 2 2 देखो काटी आमर कौन दरकार 2 अच्छी काटी दिया को ना नहीं नहीं थाओ बर्तमान 2 रे 100 करले केते 50 50 रे 105 केते 5 के 5 5 0 पूर्ण 5 5 ये सेमती होची एटा होची केते 100 100 2 रे काटलो होची 50 9 5 45 5 के 4 9 5 45 495 मिसे दबो कोन ठीक कोन अछि मिसे दबो दिटा को कोन 500 400 केते 900 1000 हे गेला 1000 रे 2 हर देले केते हो 500 बुझी गला तो